उठो उठो अल्लाह बंदा रे जा गया। देखो भाई बहन, हम लोग शेरी करने उठे हैं अभी। शेरी करने उठे हैं अभी, शेरी खाएंगे। प्लीज जो मेरा वीडियो देख रहा है शेयर कर देना। अभी मुंह धोएंगे अभी हम लोग। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? ये देखो हमारा मुंह धोना हो गया। मेरा वीडियो देख रहा है जरूर लाइक कर देना। अभी हम लोग शेरी करने जाएंगे। देखो गाइस, देखो मेरा मम्मी मेरा पापा, ये देखो अभी शेरी खाएंगे। क्या खाएंगे अभी मम्मी? शेरी नहीं बेटा, टाइम नहीं ले टपर खा। देखो आज टाइम नहीं टपर बस खा ले। জিবরিল আমিন বলছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, বেলাল আযান দেয়, আমার আল্লাহ বেলালের আযান আরশে মোল্লায় বসে বসে শোনে। আর আপনার নতুন মুয়াজ্জিন তিনবার আযান দিয়ে দিল, এই আযান প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছায়নি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী পাক বলে তাহলে ব্যাপারটা দেখতে হবে। আমার নবী মসজিদে চলে গেল, তারপর দেখেন কি হয়। এই পাড়া ফজর দেখতে নতুন মুয়াজ্জিন खाने में क्या आ गया? उधर तो दूसरा काम बनाए रखा दे, तब तो खा। 3 मिनट ना पर लास्ट तक खाए उठे वो सुराटा कोबो। देखो हम लोग केले खा रहे हैं अभी। शेरी खा लिया, केला खा लो बेटा, जल्दी टाइम नहीं है। कितना बज गया मम्मी? 5 बजने जा रहा है। 5 बजने वाला है। मैं खा लेता हूँ जल्दी। बिस्मिल्लाह। मेरा बेटा बहुत सकत है, रोजा रख लेते। बाप रे, ये 4 रोजा हो गया मेरा गाइस। आपका कितना रोजा हुआ प्लीज कमेंट करके बताओ। उसका भी 4। देखो बिस्मिल्लाह हमारे কত টাকা আল্লাহ জেলা খানু সব কবুল করি। আল্লাহ খাজা বাবা জেলা রোজা করবা পাচ্ছ আল্লাহ যেন শক্তি দিস। আল্লাহ হিম্মত দেব, শক্তি দিস। আজ তোর ইবাদত যেন করবা পাও আল্লাহ। পীর বাবা আল্লাহ তোর ইবাদত যেন করবা পাও আল্লাহ, যেন শক্তি যেন পাও আল্লাহ। মোক শক্তি দিস আল্লাহ। খাজা বাবা যেন পাও। আর মোর এটাতে 4টা রোজা, এটা যেন 4টা রোজা হবে। তোমাকে